बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुस्लिम उम्मा चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है व्यूअर्स कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मुस्लिम उम्मा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँचती रहे। व्यूअर्स, आज मैं आपको 70,000 मुर्दे ज़िंदा होने के बारे में वाक़या बताऊंगी और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो। तो जी व्यूअर्स, ये हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम की कौम का एक बड़ा ही इबरत ख़ेज़ और इंतहाई नसीहत आमेज़ वाक़या है, जिसको खुदावंद क़ुद्दूस ने कुरान मजीद की सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाया। हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम कौन थे? सबसे पहले ये जानते हैं, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा हैं जो मनसब नबूवत पर सरफराज किए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात अक़दस के बाद आपके खलीफा अव्वल हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम हुए, जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत अता फ़रमाई। इनके बाद हज़रत कालब बिन यूहन्ना अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिलाफत से सरफराज होकर मर्तबा नबूवत पर फ़ाइज़ हुए। फिर इनके बाद हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन और नबी हुए। हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम का लक़ब इब्नुल अजूज़ यानी बुढ़िया के बेटे हैं और आप ज़ुल्कुफ़्ल भी कहलाते हैं। इब्नुल अजूज़ कहलाने की वजह यह है कि ये इस वक्त पैदा हुए जबकि इनकी वालदा माजदा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, और आपका लक़ब ज़ुल्कुफ़्ल इसलिए हुआ कि आपने अपनी कफ़ालत में लेकर 70 अंबिया कराम को कत्ल से बचा लिया था, जिनके कत्ल पर यहूदी कौम आमादा हो गई थी। फिर ये ख़ुद भी खुदा के फजलो करम से यहूदियों की तलवार से बच गए और बरसों ज़िंदा रहकर अपनी कौम को हिदायत फरमाते रहे। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 243 है। अब आपको बताते हैं कि मुर्दों के ज़िंदा होने का वाक़या। जी व्यूअर्स, वाक़या कुछ इस तरह है कि बनी इसराइल की एक जमात जो हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, शहर में ताउन की वबा फैल जाने से इन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया और ये लोग मौत के डर से सब के सब शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे। तो अल्लाह ताला को इन लोगों की ये हरकत बहुत ज़्यादा नापसंद हुई। चुनांचे अल्लाह ताला ने एक अज़ाब के फरिश्ता को इस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुपकर और चीख मारकर बुलंद आवाज़ से ये कह दिया कि मूतो, यानी तुम सब मर जाओ। और इस मुहीब और भयानक चीख को सुनकर बग़ैर किसी बीमारी के बिल्कुल अचानक ये सब के सब मर गए, जिनकी तादाद 70,000 थी। इन मुर्दों की तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि लोग इनके कफ़न दफन का कोई इंतज़ाम नहीं कर सके और इन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगौरो कफ़न 8 दिन तक पड़ी रहीं और पड़े रहने से सड़ने लगीं और बेइंतहा ताफ़ुन और बदबू से पूरे जंगल बल्कि इसकी तराफ में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने इनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों के बाद हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम का इस जंगल में इन लाशों के पास से गुज़र हुआ तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों की इस मौते नागहानी और बेगौरो कफ़न लाशों की फरावानी यानी बहुत ज़्यादा लाशों को देखकर रंजो गम से इनका दिल भर आया। आप दीदा हो गए और बारी ताला के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गड़ा कर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं। इन लोगों ने मुझे उन्स था और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ऐ मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हम्द करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किबरियाई का खुतबा पढ़ती थी। आप बड़े सोज़े दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर वही उतर पड़ी कि ए हज़कील अलैहिस्सलाम, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठी हो जाओ।
یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں دم زدن میں ناگہاں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں خداوند قدوس نے اس طرح بیان فرمایا۔ ترجمہ: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ جی ویورز، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقرر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی، نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے بعد میں آ سکتی ہے۔ لہٰذا بندوں کو لازم ہے کہ رضا الہی پر راضی رہ کر صابر و شاکر رہیں، اور خواہ کتنی ہی وبا پھیلے یا گمسان کا رن پڑے، اطمینان و سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جب تک میری موت نہیں آتی مجھے کوئی نہیں مار سکتا اور نہ میں مر سکتا ہوں، اور جب میری موت آ جائے گی تو میں کچھ بھی کروں، کہیں بھی چلا جاؤں، بھاگ جاؤں یا ڈٹ کر کھڑا رہوں، میں کسی حال میں بچ نہیں سکتا۔ اس آیت میں خاص طور پر مجاہدین کو ہدایت کی گئی ہے کہ جہاد سے گریز کرنا یا میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا ہرگز موت کو دفع نہیں کر سکتا۔ لہٰذا مجاہدین کو میدان جنگ میں دل مضبوط کر کے ڈٹے رہنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ میں موت کے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا، نہ مجھے کوئی مار سکتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا اس قدر بہادر اور شیر دل ہو جاتا ہے کہ خوف اور بزدلی کبھی اس کے قریب نہیں آتے۔ ویورز، بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔